السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناة ادعم نفسك بنفسك ودرس جديد من دروس اللغة الفرنسية. الدرس تاع اليوم داخل في خانة l'expression orale، التعبير الشفوي. العنوان ديالو هو لو نون فيربال او تياتر، اللعب الصامت في المسرح، يعني الأدوار الصامتة في المسرح. Objectif: travailler le non-verbal au théâtre، يعني العمل على اللعب الصامت في المسرح. عندنا لو سيبور كيتكون من 3 زيماج. La première, la deuxième et la troisième. Bien. J'observe et je comprends. Je décris ce que font les personnages figurant sur les images ci-dessus. يعني أصف ما يقوم به الأشخاص على الصور التالية أو الصور التي فوق. هنا في la première image le personnage fait des gestes avec les yeux, les mains et la bouche sans parler. هذا هو اللي تنسميوه في المسرح لو ميم، يعني تلعبوا الأدوار هي لي جيست وبالحركات فقط بلا ما تنتحدثوا. Dans la deuxième image, on a des personnages qui dansent sur scène. Donc ما تستعملوش les paroles ou les répliques, seulement le corps et les expressions du corps par la danse. التعبير الجسدي عبر الرقص. في la troisième image, on a 2 comédiens qui mettent le doigt sur la bouche, ça veut dire silence. Je remarque qu'ils ne se contentent pas d'utiliser la parole pour s'exprimer. يعني ألاحظ أنهم ما تستعملوش الكلام للتعبير. الصورة الأولى هنا ما تنستعملوش الكلام، هنا الرقص ما فيهش الكلام، وهنا au lieu de dire silence on met le doigt sur la bouche. مفهوم؟ Je découvre qu'ils ont recours au non-verbal pour communiquer. أكتشف أنهم يلتجئون إلى تعبير بالحركات للتواصل فيما بينهم. نعم. Je précise les différents moyens utilisés pour faire passer le message. هنا استعملنا لي غريماس، يعني الحركات تاع الوجه، لي ميميك. هنا استعملنا لا دانس، هنا استعملنا لي جيست الحركات. On passe à la rubrique je retiens. Au théâtre, les acteurs n'utilisent pas que la parole pour s'exprimer. يعني في المسرح الممثلون لا يستعملون فقط الكلام للتعبير، mais ils emploient aussi d'autres éléments relevant du non-verbal. ولكن يستعملون أيضا الأداء الصامت مثل l'intonation
le ton, les gestes, les mimiques, les grimaces, le regard, les attitudes, les mouvements, la danse, etc. هنا متعلقين بدرجة الصوت، هنا الحركات، هنا لي ميميك بحال التعبير اللي عندنا في الصفحة أو في ليماج الأولى، لي غريماس هما تعابير الوجه، لو روغار هو النظر، لي زاتيتود هي تصرفات، لي موفمون الحركات، لا دونس هو الرقص. هادو كاع أساليب تنستعملوهم في الأدوار الصامتة. نشوفو la rubrique je m'entraîne. La situation 1, je mime une action, un métier que mes camarades me demandent de faire. هنا المطلوب من التلامذ أنهم تيمروا أمام سبورة، تينوض التلميذ أمام السبورة، الأصدقاء ديالو تيقولوا ليه واحد لو ميتيي. مثلا ديرنا لو ميتيي ديال النجار، مثلا هو خاصو يوصل هاديك لو ميتيي بالحركات، يعني يدير لي جيست اللي تيقوم بهم النجار بلا ما يتكلم، غير بالحركات بلا جيست، مفهوم؟ وهنا تيكون اتور دو غول، يعني تينوض واحد وتيجلس تيعاود ينوض الاخر وتيكونوا لي ميتيي ديفيرون. بيان، شوفوا لا سيتوياسيون 2. Je dis les énoncés suivants en montrant les sentiments qui y sont exprimés. غادي نقول هاد العبارات التالية أمام الأصدقاء ونعبر عليهم بالمشاعر ديالي باش نوصل الكلام، mais avec le non-verbal bien sûr, avec l'expression faciale et corporelle adéquate، يعني عبر التعبير بالوجه وبالجسد، يعني نستعمل التعبير الجسدي والتعبير تاع الوجه باش نقولوا هاد لي زيكسبرسيون ici. sors d'ici نقولوها بطريقة بلا ما بلو جيست وبلو فيزاج. Oh c'est magnifique, pourquoi ne m'as-tu pas prévenu avant? C'est trop dur, je ne peux plus supporter ça. Comme il fait froid, ce n'est pas vrai, j'ai bien travaillé pourtant. هنا تنديرو بحال تنمثلو راسنا حنا بلاصة شي شخص، مثلا أخرس، تنقولو بالدارجة زيزون أو زنزون، سا ديبون على المنطقة اللي تنتواجدو فيها. إلا عطيتيه يقرا هاد الكلمات شنو هي الطريقة باش بيعبر بهم اللي بيعبر بها، حيت هو ما تيهضرش. مفهومة؟ نتمنى تكونوا فهمتوا هاد لا سيتياسيون 2. هنا je réinvestis فيها je joue avec mes camarades un extrait d'œuvre théâtrale en tâchant de m'exprimer par des moyens non verbaux. هنا المطلوب هو أننا نحاولوا نلعبوا واحد مقتطف من نص مسرحي اللي نستعملوا فيه فقط التعبير الصامت. مفهوم؟ كنتمنى يكون واضح هذا الشرح هذا، وهذا الشيء راه قلنا داخل في ليكسبرسيون اورال. ميرسي بوكو et à la prochaine إن شاء الله.